বোলপুরে ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পের মান উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুক্রবার ভারতীয় মানব ব্যুরোর উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শান্তিনিকেতনের গীতাঞ্জলি কালচারাল কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির আয়োজনে সহযোগিতা করে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফেসিলিটেশন অফিস দুর্গাপুর। অনুষ্ঠানে এমএসএমই উদ্যোক্তাদের কাছে বিআইএস এর মান প্রমাণন, পরীক্ষণ পদ্ধতি, পণ্যের গুণমান উন্নয়ন এবং সরকারি সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কমন ফেসিলিটি সেন্টারে পরীক্ষাগার স্থাপনের জন্য বিআইএস এর আর্থিক সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিআইএস এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল স্মিথ নিশাত সুলতানা হক, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর মীনাক্ষী গণেশন এবং এমএসএমই ডিএফও কলকাতা ডিরেক্টর প্রদীপ কুমার দাস সহ বিআইএস, এমএসএমই ও জেলা শিল্পকেন্দ্রের একাধিক আধিকারিক। কারিগরি অধিবেশনে বিআইএস এর বিভিন্ন প্রকল্প, ক্লাস্টার পরীক্ষাগারের স্বীকৃতি এবং এমএসএমই মন্ত্রকের বিভিন্ন সহায়তা প্রকল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিশেষজ্ঞরা। বীরভূম ও পার্শ্ববর্তী জেলার এমএসএমই উদ্যোক্তা, শিল্প সংগঠন ও ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। আয়োজকদের মতে এই উদ্যোগ শিল্পক্ষেত্রে মান সচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দিল্লি থেকে এসছেন, উনি কলকাতাতেই তো আছেন। আর আমাদের পুরো বিআইএসের যে গ্রুপ আছে, বেসিক্যালি বীরভূমের জায়গাতে প্রচুর আইটেম তৈরি করা হয়, যেখানে হচ্ছে কিছু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা দরকার পড়েছে। কারণ হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন মার্কেট এখন গ্লোবালাইজড হয়ে গেছে। গ্লোবালাইজড হওয়ার জন্য এখানে যা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে কম্পিটিশনে আসছে। এই মুহূর্তে তিনটে মন্ত্রের উপরে কিন্তু মার্কেট চলছে। একটা হচ্ছে কোয়ালিটি প্যারামিটার্স, একটা হচ্ছে টাইমলি আপনাকে সাপ্লাই করতে হচ্ছে এবং একটা কস্ট। তিনটে যদি আপনি মেনটেন করতে চান তাহলে কিন্তু বিআইএসের যা অ্যাক্টিভিটিস আছে সেটা কিন্তু আপনাকে হাতে নিয়ে আসতে হবে। কারণ এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র লোকাল মার্কেট নয়, এটা কিন্তু আপনার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও যেতে হবে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি থেকে যা কিছু বলা হচ্ছে যে এখানে যে অ্যাসোসিয়েশন আছে, যারা আছে, সে আপনার টয় ক্লাস্টার হোক বা লেদার ক্লাস্টার হোক বা রাইস মিল হোক, যারা হোক না কেন, তাদেরকে হোলিস্টিক সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু মিনিস্টার এমএসএমই আছে। সেখানে আমি এখানে পিকে দাস ডাইরেক্টর হিসাবে যা বলছি সেটা হচ্ছে যা কিছু সাপোর্ট সিস্টেম দরকার গভর্নমেন্টের কাছে সেটা কিন্তু আমরা দিতে পারবো। একটা যে বীরভূমে স্পেসিফিক কিছু সেইভাবে কোনো সুবিধা কি পাবে বীরভূম কেন, পুরো ইন্ডিয়াতেই পাচ্ছে, এখানে ডেফিনেটলি পাবে। এবং সেখানে একটা জিনিস বলতে পারি, এখানে আমি অলরেডি এসে কথাবার্তা বলছিলাম, রাইস মিল কোনার্স আছে, লেদার ক্লাস্টার আছে, বা আপনাদের এখানে যে হ্যান্ডিক্রাফটস, হ্যান্ডলুমসের কাজগুলো করে, তাদেরকে গ্রুপ ইউনিফাই করে যদি কাজ করা যায়। দেখুন, বাইরে যখন আপনি পাঠাচ্ছেন সেখানে কতগুলো প্যারামিটার, একটা হচ্ছে কোয়ালিটি প্যারামিটার্স আছে, কস্টও আছে। এটা কিন্তু আপনি মানতে পারেন এবং ঠিকঠাক করতে পারেন, বিআইএস আপনাকে হেল্প করবে কস্টিং করার জন্য, ঠিকঠাক করার জন্য। এবং মিনিস্ট্রি এমএসএমই আছে, আপনাকে সাপোর্ট করবে মেশিনারিজ দিয়ে, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট করে, এবং এদেরকে ট্রেনিং দিয়ে যা কিছু দরকার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু করবে, প্রোভাইডেড আমরা যেগুলো করতে চাইছি এবারে আমরা করতে পারবো। যা প্রবলেম ছিল সেটা শর্ট আউট হয়ে গেছে। গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল চাইছে, আমরা চাইছি, এবং বাকি যত ডিপার্টমেন্ট আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সবাই মিলেমিশে কিন্তু আমরা কাজ করতে চাইছি। আশা করছি সবটাই কিন্তু ঠিকঠাক চলবে। ও বীরভূম, শুধু বীরভূম না, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু বোলপুরে যে নাম আছে এটাকে আমরা বাইরে আরও নিয়ে যেতে পারবো। আপনার পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে পিকে দাস, ডাইরেক্টর এমএসএমই ডিএফও কলকাতা, আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ এমএসএমই। আমার হচ্ছে জুরিসডিকশান হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড। আমরা চেষ্টা করে চলেছি যাতে করে এমএসএমই ডিপার্টমেন্ট এখানে যারা কাজ করছে সঙ্গে যুক্ত হওয়া, ও লোকাল এমএসএমই মিনিস্ট্রি যেটা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে সবার সাথে ইউনিফাইড হয়ে কাজ করতে পারি আমরা। সমস্যা कार्यक्रम हम गुरुजी के भूमि पर आए हैं, बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए। और यहाँ हम ये बता रहे हैं जो एमएसएमई है, तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो हमारी एमएसएमई को पूर्ण तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और कई बार क्या होता है कि हमारे अलग अलग जो सरकारी विभाग होते हैं वो अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उनको वो पूरे बेनिफिट पता नहीं चल पाते या वो मिल नहीं पाते हैं। तो आज हमें बहुत अच्छा है कि हमारी जो एमएसएमई इंडस्ट्री के यहाँ कोलकाता से और बीरभूम से हमारे आए हुए हैं प्रतिनिधि, और हम उनके साथ मिल के एमएसएमई के लिए ये कार्यक्रम किए हैं अवेयरनेस के लिए। और सबसे बढ़कर ये है कि जो हम क्वालिटी की बात करते हैं,
तो जब तक MSME क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तब तक MSME अपना मार्केटिंग या प्रोडक्शन को हम बेच नहीं पाएंगे। और देश में ही क्यों, मतलब हम ये सोचें कि सिर्फ देश में क्यों, हम इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, हमारे MSME इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं कि वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। अब उसके लिए जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारा जो परीक्षण है, तो जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग होगी तभी पता चल पाएगा कि क्या गुणता है उस सामान में जो हमारे MSME ने तैयार किया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ये भी बताने आया है कि इंडस्ट्री को कि आप अपना परीक्षण के जो सेटअप है उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, और जो आपको सपोर्ट चाहिए BIS से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप अपने प्रपोज़ल दीजिए कि आपको टेस्टिंग के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए। उसमें हम ये आपसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि आप जो है ना 10%, 20%, 30% दें। उसको पूरा अगर जस्टिफिकेशन है तो पूरा फंड करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो तैयार है। तो ये मैसेज हमें आज कन्वे करना था अपने जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट चलते हैं, तो उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और हमारा भारतीय मानक ब्यूरो का लेबॉरेटरी है ईस्टर्न रीजन में, बहुत बड़ा लैब है, वहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की, सीमेंट की, टॉयज़ की, फुटवेयर की, है ना। तो वो सारी टेस्टिंग भी देखने के लिए हमारे MSME आमंत्रित हैं, वो आएँ देखें कि भारतीय मानक ब्यूरो किस तरह से टेस्टिंग करता है। धन्यवाद। कहाँ से आए आज अवेयरनेस प्रोग्राम? मैं आई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं निशात हक हूँ, मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल लेबॉरेटरीज़ हूँ। क्योंकि हमारा जो ISI मार्क स्कीम चलते हैं, जो हमारी कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स हैं, उसके लिए टेस्टिंग जो है वो एक बहुत अहम कड़ी है। तो वो जो टेस्टिंग वाला पार्ट है वो BIS की अपनी 10 लेबॉरेटरी है, और हमने प्राइवेट 400 से ज़्यादा लेबॉरेटरी हमने रिकग्नाइज़ कर रखी है, और गवर्नमेंट की लेबॉरेटरीज़ को भी हमने एम्पैनल कर रखा है। तो इन पूरा ये जो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मैं उसका मैं एक्टिविटी हेड हूँ। तो इस कारण से टेस्टिंग से मेरा काफ़ी विशेष लगाव है, और टेस्टिंग में जो हम सपोर्ट कर पाएंगे वो मैं आज बताना चाहती थी। MSME CFC में सेटअप करें और भारतीय मानक ब्यूरो उसकी मदद करेगा। बीरभूम के लिए कुछ सोच रहे हैं आप लोगों का बीरभूम के लिए? हाँ, तो जो CFCs हैं वो जो टेस्टिंग के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। और एक चीज़ और मैंने इसमें क्लैरिटी दी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि भारतीय मानक ब्यूरो की ही टेस्टिंग के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। जो आपके लोकल आपके जो प्रोडक्शन है, चाहे वो कोई कला वाली चीज़ें हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री में भी प्रोड्यूस हो रही हों, उसके लिए अगर टेस्टिंग के इक्विपमेंट की आवश्यकता है बीरभूम में, क्योंकि अब मैंने समझा है कि बनाना क्लस्टर है, राइस क्लस्टर है, और बेल मेटल के हैं, तो उस सब के लिए कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो हम फुल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है।